bima odi samoi ku dela lega ku odi samoi go suba adung ku ina memang takang dengan odi ngomong ku hol samoi hol mulu ke ilang nam ke yang kom 2017 ara hoga edit ke mulu ilang tandang tengol ken sidung dela ke edit ke ilang tandang tengol ken sidung mulu ilang nam ke dengan pani ara pada mo ibu pedomai emna ma ibu ye ko hining ke lo ko aro de mai ke ye ko na ko mulmo sidik samoi ko dela ko le ko na mulu ke penem ya isu ke mulu rino di homoy ko ilung nate he dela ko lega pe mulu him bible him kam class hol hol adi ke pori holo mulu him annam sim ten ke him tamol abu tim kenyin ma ida kom kenna manyo mosim lalan na loya holo pori la jam he to potung gilen tola ayab lo gilen tola angkuna nok ami kidi lega pe badangam irung gelangka molangka bane bepong molangka eling kidi be badang nok piabin langka ngol hol bible perfect kapa de holo ikona aten lutudin tumur ken pudin mendemang ida kong ngolo akhirnya ni holo mana lalik la lalan le ni last tingko ka ngole eling kidi ngam badalo eling kidi ngam piabin tola yang lat menang akong sing ngole last kidi aro abe ngol deep nukin mukilo da si samosi ngolu ka upang iru si dia ngol demo si dia gelo ka kapai da upak ko homoy holo ngolu mengkesi ba ayo kapai da mengkesi ba ayo ngalo ngolu 2017 ara holo Januari dok ke ilangan hol up to holo ka ngolu mengkesi mengko ja ko mane ngolu ga gari ngol servicing imana bisa pe dumai mane dinate mane ngolu ka aku era holo ngol agere ngolu ka ya grafo de dini na magala ko isod agere ngol pura bina mane dina kan aro dekena homoy ngolu pak ngolu mengkesi ko ngolu ka aku era holo ka ngolu dekena te laban si disomay ko kapela laban si disomay ko ngalo ngolu muputna ngolu ka muputna aro ngolu ka muputna ya isuma odi homoy agong ko lumin mane obum olenye aro agong ko lumin ngolu ka tel amiko adak alo ngolu pa ready la dudia ngolu ka ready la ngolu ka toyala dudia kapela ngalo ngolu dadi lo din ngolu ka minister adu din ngolu ka dolu adu din ngolu ka batta na migom ka din adu din ngolu dolu kapela din ngolu ay pa ready lumay yamridum ngolu gate ngolu la ektom apunan na ila ngolu ka dress mo lemo hula ngolu bum toyala kapela ngolu da dolu ngolu pa ready din ngalo ngolu ka batta na ngolu ka si minister ada ngolu ka prime minister ada delo lega pa ngolu ka Edwin Mogan sila ngolu gedang badang modin mokala ngolu idumai kapela ngolu ka minister ko ada ai delo lega pa delo ka sapa ngolu pupa ngolu ka ekuma ngolu arbunna ngolu ka charge ngolu denam pemela ngolu ka aga apa ang tungol denam pemela madi semoy kapela ngolu ka ter apa na ami ko ada de apa na ami de tanya mosok ke rutumma ar tanya mosok ami ke rutum de adi ngolu ka tela ala ane ke ding nobila mela konno semoy delo ane ke ding pesa bila ane ke ding maktabatan ati gabila iya ane ke ding larak sila alo gabila iya dolo orban sila iduma ko ai idola de ati ke ding kapal idul engalo ngulo de ati ke ding nyok puna api ai de tanya mong lo leader ya pinang ke ding kapal de tanya mong leader ke ding ada dicari ke budak kan ati bila iya de takam ati ding nyong de kene idola ko mulu ke Christian life mulu ke Christian upak ka holo mulu ke ready lang ka amna holo nunang holo mulu ke ready di homoy amna ko lunang holo rating imulo de mulu ke tanya mo ke leader ma bungulu ke rutuma bungulu bulenda buing kona atem no ko chelo biedin de binam ati de nyok pangana ati de binam ati de duyar bana ati de lo lega pa mulu upa mulu ke semoy lo mulu hol bible lo bitum kapal mulu lo bitum de ngolu ke eling keding ba badalo ga piawin nangka ngam hol bible po bitum de eling keding inkona ati inkona kapal de piawin nangka ngalutun kapela dem eling keding mo kam kumulo ngolu dolo ko makana ati kan de record de liam lo kon ko lenjenu de lo ke
Mada ami dia aja modal party dia jadi mah. Kapela bemolo haga. Emna dekena tunam ami kan mai. Kapela beke action beke isan ami kali mah. Beke muing sangat. Kapela dekor dia kemini. Dia tu ene dia gondokul pulenjerum. Dia perfect mungkin dia gondokul. Mada dia mah kemaji betul lah emna. Ami lunam kan mai. Dia tu siapa mulu. Dia ingkuna atiam dia mulu ke apa rasogo. Mana amiem mana tobli bila amiem mana aima ko menala amiem aima ko mana ludopa ami het dekod aima na pada ami aima na pada dempe na pada dempe na pada bimi musang dempe idoda bidempe idoda enna ami luna ludopa ngolu ke apa ra ngol ingkuna atil ingol idun dekana atil lalu ke apa ra lalu ke jagan situlah laban situlah kapela ngolu ke apa ra ngolu Badangan non iru silangka ang nangalong bahaya da putunya. Dela boleh apa? Mau ke apa sih mau alingam, mau apa sih mau? Hodai ami yang munasiar tu, deko mau ke ekta ali waktu nak apa itu. Dela ko hodai mau ami yang kangkila mana aku luka luka betul, deko mau ke ekta ali waktu nak apa itu. Dela ko hodai mau mana yang nak aku betul mau ke apa rasa betul, deko mau ke ali waktu nak apa itu. Dela boleh apa orang betul? Badala bruna alingan piabun nangka. Dia alingan ruang rumah. Inolah yai Yesus ke muka apa rawal apa ko badang itum pena. Rutum Yesus ke ngalum mubut pena muka. Duk tabli mu yai Yesus ma alingan kapdisian. Muka kapdisian yai Yesus ke ala muka. Mum bosai peko badang dutum pena muka apa ke balum bekam na aimana. Dia alingan piabun sidi samoye bak manuka dewa. Muka itu nang ditaro apa pengo Islam kendulang kom muka nesara muka itom yenam lo muka aimana ate muka mepaks simanam ate muka apa raro pak muka tiawan sidi semuanya kapaila lalu milo dia ate dan tiawan simamal ya isi muka apa kesapa muka toya nama belu kamae muka Christmas la muka git gan gomnang takam de muka belu kamae kapal Yesus Kristus pun kata Allah mai. Dia kalau mereka akan melihat Bible itu begitu begitu. Isaiah ke Allah. Lalu keberadaan ini dunia tiang telah. Kang kesela dengan apa orang ingkuna alingko yang hidup dulu. Mana yang nam alingko yang dulu. Marley guli nam alingko yang dulu. Nasibusi alingko yang dulu. Ma ami yang duke dulu nam alingko yang dulu. Ma party perkulo yang ami yang ngomong yeli mana mati ko yang dulu. Ami yang dukten simula dulu. Dia kena apa yang malu ke apa yang kena lu biarkan setelah dan malu hidup bahaya lah covid itu. Dia dah boleh apa malu hidup kan kesana so, malu pak kira orang gedung, malu Christmas ada, ya Yesus ko obo arane, yang dalam malu dia kena apa yang biarkan simangan, kapai mau ke ready nang dia biar kamu apa iya ber, apa mau, rutung ke Christmas beke order homoye, yang mau menjual mau ke apa yang takam sih mau ke dia kena takam ke melapak sila. Apa ya Yesus mau toya lah runang, ready lah runang, dia mau ke arah kapangnya, dia lalu lega pengolong Isaiah ke kalau Isaiah pun, agam kopi tu, dia lalu lega pengolong kisah so, ingkon nanti mau ke apa yang orang ini kau ilah dulu, dia kena tak kamu lebih Bible dulu, lapak sih nak, apa kalau kamu lo, ngolong Kalau aku nak berjangan irung molangka, benda berkembang molangka, tentang nama agam kiri, molor kamu. Aisyah ke agam ponang apa aku berjangan poma, mulut ke mei berak kiri nulu lemolangka anda poma. Itu lebih ke agam ponang si, nulu ke apa yang lemos itulah, nulu ke apa yang arpapa, adi pe lemos itulah. Kapal yang lalu mopet na promise abu isor ke toga sinam tanya mengum ase moye enna menebia enna amia aran nama ko enna Isaiah ke aktu apa ngulu ke bedama ngulu ke apa ngami ngulu ready langka irusi langka ngulu mopet ne pedang nama ko enlang Bible hol polu pitung ne delong le gapa ngulu hilar apa mengkesilazo
Kapela mol kamilo John ke bala ke pedu John ke samay dalo John Baptist ke samay dalo na pedu ay mol amol ke go to ay mol dan ngaru tak magin kamay dalo go mane yai sedik abong pogo bidu may dalo arpak ami kiding dem tanla mulas senang pula bul Baptist nato lalang pula bulu ke pam bul pogan hilang bulu mane John Baptist में बुलुम Baptist in pita wai delok bisa pa pengol umpak ke homoy holo mo ko yeruk to nang homoy dok ke dekana samoy delo mo engko na te mar pa ko perang samo to den imam to den ilak to den dekana ate ke demon pa apa ra mo kara ko mo ready di samoy ko mo lu ke ku mara la pa ka kam lo min pensam ara ko mo de ko eling ngi bo si dupa eling ka bo dupa hima bon tan ma ko bila bon tan ma ko Mamalu ke introductor takam lako. Delo lega ko mo Asia ko ipona ako na ko bito delo ka ako na mare ilanka. Kapala ako na ami ko ara de ako na ami de sedi ko uwe. De ami de nanu mo put ko na de ami de nanu Holy Spirit dana ai de nanu baptist bit ko puna. Gamna John Baptist mo ko melam ka ako na ami te de. Nanu Holy Spirit dana ai de baptist dia gamna Don John Baptist ko bina na. Delo ke sa pagkajo mo hilo ko na holo. Muluk ke badangan mo ready bila rutung ke badangan ready bila so muluk ke aku Allah armor kamu lo baga muluk ke for Christmas lo bajak mo mada muluk ready jum gi bila belok aku berbingin sila takah mate ibu hoju aru ibu rona ba ido ko muluk bahada video mai muluk mada kenna ami kiding at video nok akona dam na to rela bila binam da ai video ko nok amon de dam na to rela gift pano video mai Christmas gift pa video mai ido ko dem pa man nok apa no ready nam de botte adam nam no gift binam de pam no botte adam nam or kenna ke at video at bodo mai delo ko sa arpa ko mo gift ng people mo gift binam de mo perfect prayer gondo la mo gift binam de mo perfect mo gift ay mane mo Christmas se ada ami video gift kan video kan la mula mo la mane mo gibam mo mane pusi ba bida mo binam de mangai mo gift kan people ay prayer ipala ko mo ekam prayer por geda bum people lagi no ay mo gift binam de ko apa ko satisfy la harap apa na mo delo telo ten molu give am people lagi dong molu rumam sapa lagi dong akumam sapa lagi dong gairo pataka mate maintenance lagi dong ido nangkom molu ke especially molu ke live molu especially molu ke amlam aidlo molu ready simam deko molu kurang namai delo lega molu ke rumam sapa lagi dong molu ke akumam sapa lagi dong molu ke give bidan molu prayer people lagi dong delo ke molu ke apa yang molu especially mo le mosi la papa mo na lupa lagi tadi dori mere ka papa duire al papa na al homoy halo isar ke imanga ta no kate aina imanga no ka phalai ar isar ke ismiya ta no kate lo ilahe ar isar ka aida ta no kate lo tas lai kapela papa homoy halo mo tadi dori ila duire rutum jesu mo lu kate lo apa ano ai delo lega Isaiah be mo no fobitum Bika awam punang na apa ko badang harum pumangi dakong naluk ke apa ng ready lang ka naluk mopit pa na rutung jesu sedi ko uwa puya na mo ko ang la mulung pohito belaw lega ko mulung ka ready la so muluk ke apa ang mulung mo sila dula so muluk ke apa aw edit ko mo man balum na ate ran lapak se dula so belaw ko muluk to mulung mo tingla kampo pa ila mo dula so rutung jesu anytime mo ke awado pa Rutum jesu mo tore sila ba ido lang Kerala bidung Christmas and manai dong ido kongkok apa ang mo balum na berkam na marde pulila ekdo ami mesi posila ami mun pamen na marmen bumi silang dulu melo mo ke eling mo pak peten tiang si mangai delo lega pa kasi mo rutum ko belang jon mo maso ro ke apa ro jon na pa ama maso delo lega pa mo lu ya jesu mo to ya ma ra pa ali pa ko le mo si dela mo lu mo ko belang ido si dula so delo lega pa mo anyo Antiona doising naluk ka telo helo
Gedung mulu minas silang kuju mulu adiru para pakpe kumbong jabong la dulazu kapela mulu hol kamelo molangka bene be kumu molangka emlahim aku mul bang kumulo al pakpe ya jesi betanya maksud Allah tanya mohol Allah ami kiringam open hari na ami kiringam minimal na ami kiringam beseko mate be pangan kamato bagi bosito hupak ka homoyo mul kamelo edit ko ar pakpe mul kam tanya maksud jadi na ami itu ni nam kiring ami pangan kiring ami ar pakpe itu ni inam ami kiring de tin karo dekna ami kiring mul ar pakpe ya jesu amin no hupak ay hadi somoy mulu belum aktif dihulla iji somoy delo boleh ngaku mulu bahaya tu pobitum mulu apa tu hilo kalau ngaku mulu ready lah kusu mulu ke apa yang mulu selang kusu petit ko mo puram sama nama kadon dap takkan dem bapak sigela ali mulu bepa gela jo bapak sigela rotum jis matore si pe amna apa na 24 midnight yuma kelo jisu kristo mulu ka toya da mulu ke apa jannah per rotum jis ke ahar mulu ke apa semua kita berapa lama senang tuju dia kepengen mau lalu bertahan kita kalau hanya mau nabawi hari ini kita mau poin mah kapal ini poin berjak mau kayak dalam lega mau patong lalu ke elingam berada elingam jawabin nak kapiabin nak dengan patong sindal mau yang aku patong menalan waktu ina marapa ke jadi ke mau isor ke program nak isor ke mau ke beka blessing Allah memana aku rabalun beka matikan dan takah mati mau hidup kalau kalau mau sedang puju mepaklan puju iku maju ila kampo pe kumna zo la kumpo na mulu lutum jisma toya ma tu laju de lo pa mo im pa kong sim boleh dah ke mau prayer sabtu Allah